Morning guys, morning. Good morning guys. Good morning. Guys, si Kaso na naman guys sa aming pagkain guys. Buong araw guys. Ayan guys, oh. Panglaga guys. Laman, saka buto-buto. Okay. Marinate mo na. Hugas na yan guys. Okay. Lagay mo yung ano, powder. Ito na. Okay. Yan. Okay, mikos-mikos mo. Yan guys, ang powder guys. Lagyan mo kalating bawang. Kalate lang. Kalate. Onion. Kalate lang. Okay. Salt. Asin. Okay. Yan. Lagyan mo kunti. Kunti lang. Bawasan. Oh. Okay. Ito po. Lagyan mo na secret pa. Oh. Okay. Marinate mo na guys. Okay guys. Nakamarinate na guys. So dito tayo guys sa ating pinakulo guys. Ito guys, oh. So, lagay natin ang ano guys. Ito yung magiging sabaw niya guys. Ito na. Okay, lagay mo. Okay. Yan guys. Kangkong. Babad mo na sa mainit guys. Para hindi siya maninilaw guys. Kasi may pampaasim guys eh. Linagay sa karne. Okay. Yan guys, sinasabi ko guys na gagawa ako uli. Kasi nakagawa ako dati guys. Nakalimutan kong lutuin muna yung kangkong. Takpan guys. Guys, cooking na guys. Ready to cook na guys. Okay. Gisa guys. Gisa sa bawang guys. Okay. Garlic. Onion. Okay guys. Lagay na natin ang meat guys. Okay. Mikos. Naan mong apoy. Yan. Takip na. Okay, pan mo. Pan mo muna. Okay. Paurungin muna natin guys. Okay guys, tingnan natin guys. Yun. Pinaurong na guys. Nandiyan na yung ating mga timpla guys. Mga diskarte lang guys na simpleng diskarte guys. So pag ganito kasing style guys, sisiksik sa laman ang timpla. Pakuyuin pa natin to guys. Paurong pa lang to guys. Paku baga sa Cebuano. Sabay natin nga yung tanglad guys. Lumabas na yung katas guys. Lemongrass guys. Okay. Ayan guys. Ayun. Matas na nalalo guys no. Okay. So ito yung ating ngayon guys. Ang
kangkong guys. Yan. Alisin mo na sa yan na guys. Luto na ang kangkong guys. Half cook. Technique na yan guys. Okay guys, hukayan lang natin guys. Okay. Yan guys, ating sinigang baboy guys. Sinigang pork. Okay. Patuyuin natin konti guys para sumiksik talaga sa laman yung timpla natin guys. Ito na yung kangkong guys. Ito yung isabaw natin guys. Maya. Para pagpalambot sa karne. So, okay. Tuyo na guys oh. Oil na guys. Ayan guys. Buhusan na natin guys sa binabaran sa kangkong guys. Ito na yung magiging sabaw. Okay. Palambutin na lang guys. Okay. Bababa pa yung sabaw na yan guys. Hanggang lumambot. Someone like you. Pan. So yung kangkong guys nakatulo na guys. No? Tulo na yung guys. Champion. Guys, tingnan natin guys kung malambot na ba ating sinigang guys. No? So itong sinigang guys na kulang sa gulay guys. Okay, lambot na ba? Lambot na guys. Lagay na natin ng ano guys. Atikman mga natin kung ano na. Okay, ayos na. So, lagay na natin guys ang guys. Pampabango daw guys. Yan. Tapos lagay natin ng ano guys. Oh. Kangkong guys. Yan na. Yan na guys. Kangkong lang guys ang linagay namin guys. Walang labanos, walang puso saging. Mahal ang gulay guys. Ang tali nga lang ng kangkong guys, 15 na. Okay. Yan na guys. Simple recipe lang guys. Sinurambaw ba? Yan lang guys. Okay na. Palang natin guys para makulog yung konti yung yan. Okay na guys. Mainit yan. Ano guys, kangkong lang guys. Huwag mo na nun. Wala masyadong manghang. Yan na guys. Simple recipe lang guys. Okay. Oops, sabaw na tapon. Oh. Okay na, pwede na. Almusal guys. Okay. Po na. Hey guys. Guys, almusal tayo. Hey guys. Breakfast. Hey guys. Ate sinigang. Kangkong lang guys ang halo guys sa ating sinigang guys. Yan lang guys ang aking diskarte guys sa sinigang guys. Sarap nga sana guys, may puso, labanos. Sarap kaya. Sarap pa rin. Okay. Kain tayo. Yan. That's it guys. Sarap. Pre, recipe ko yan eh. Pag di masarap, ikaw magluto. Okay. So, kakain na ako guys. Sana guys, kumain na rin kayo guys. So, okay guys, magpapaalam na lang kami guys. Kasi ayaw ko yung guys na kami kumakain tapos kayo nanonood lang.
Maganda sana guys, sabay tayong kumain. Okay guys, thank you. Thank you for watching guys. So, nakita niyo guys na aking simple na sinigang guys. No? Kangkong lang guys. Kulang budget guys eh. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye guys. Maraming salamat po. Thank you.